Okay mga idols, para karong adlaw no, adlaw nga Martes, September 2 na taron. Nagihatag atong Big Boss no source, pa one time big time para karong adlaw. Pa one time big time kombinasyon para karong adlaw mga idols, sa gusto mo sabay no. Subscribe, like and share, paki-subscribe, like and share aron pud ma-update nato kada adlaw. Ato na ning reveal matik dahil paki-subscribe mga idol, like and share. Tapusa gyud ang video no. Kaya ato ning ipakita na, i-reveal na to pa one time big time kombinasyon para karong adlaw. Paki-subscribe mga idol, like and share. 9 to 1 mga idol ha, 9 to 1. Pakirambo lang, uldro ni share, uldro 2 PM, 5 PM, taman 9 PM ro, 9 to 1 para karong adlaw mga idols no. Sa gusto ma-update sa sunod, subscribe, like and share the video lang no. Aron mahatagan pa nato sunod, subscribe lang mga idols. Okay, uldrohin ninyo ha, uldro 2 PM, 5 PM, 9 PM ro, Rambole, Palihog mga idols. Thank you.